अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा खातून फ़ौजियों ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर मुनक़्क़िदा परेड में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ फ़ौजी ओहदों पर तैनात सऊदी ख़वातीन ने 91वीं कौमी दिन की मुनासिबत से मुनक़्क़िद की जाने वाली दिफाई परेड में शिरकत की। सऊदी अरब जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और वज़ारत दिफा के ताउन से दारुल हुकूमत रियाज़ में यह परेड मुनक़्क़िद की गई। इसी तरह की एक और परेड जिद्दा में भी मुनक़्क़िद की गई थी। सऊदी कौमी दिन हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पेश नज़र सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने 23 से 25 सितंबर शहरियों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया है ताकि कौमी दिन को यादगार बनाया जा सके। صراحة التطورات مرة جميلة، أشياء جديدة، يعني كل شيء. السعودية مختلفة هذه السنة تماما، بإذن الله بتكون بالعوامل القادمة أفضل بكثير. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद के साथ अंबरपेट के एक खाना मस्जिद की तामीर का तयख्खुन दिया है। इसके अलावा पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की, अक़लियतों की तरक्की और इनके मसाइल की यकसुई का भी चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है। इस बात की इत्तला मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो आज असम्बली में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव से मसाजिद की तामीर, अक़लियतों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम मसाइल के हल का तयख्खुन दिया है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से ज़हीराबाद में मुनक़्क़िदा राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की टीम ने अज़हरुद्दीन की टीम के खिलाफ फतेह हासिल की। राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में अज़हरुद्दीन की टीम ने पहली बैटिंग की और 15 ओवर्स में 130 रन बनाए। इसका ताक़ुब करते हुए रेवंत रेड्डी की टीम ने जीत हासिल की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन डॉक्टर गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने ट्रॉफी हवाले किया। रियासत तेलंगाना वरंगल ज़िले के नरसमपेट में तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान हुए झगड़े में एक तालिब की मौत हो गई। लखनीपल्ली के मुअज़्ज़ात में वाक़े कॉलेज में कल तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान साथी तालिब इल्म ने संजीव को इमारत से ढकेल दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। मोहल्लिक तालिब इल्म पॉलिटेक्निक साल दुआम में ज़ेर तालीम था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। सूबे आसाम के तरांग ज़िले में धालपुर बस्ती में कल 800 घरों को पुलिस व इंतजामिया के जरिए मिसमार किए जाने के खिलाफ अपने जमहूरी हक के मुताबिक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं बेबस और निहत्थे लोगों के खिलाफ होने वाली पुलिस कार्रवाइयों को इंतहाई वहशियाना करार देते हुए जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये जुल्म ऐसा है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जुल्म व बर्बरियत का जो नंगा नाच वहाँ हुआ है, इसके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। यह जुल्म हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अफसोस अपने ही मुल्क में अपनी जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज को ताकत के ज़रिए कुचलने के लिए गैर क़ानूनी और तशद्दुद का ऐसा वहशियाना तरीक़ा इख्तियार कर जिसे देख कर इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। हैदराबाद में शौहर बीवी के झगड़े के नतीजे में शेरख्वार बच्चे की मौत हो गई। सईदाबाद फलसल बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले राजू को 22 दिन का बच्चा था। कल रात इसने और इसकी बीवी ने शराब पी ली। खातून की गोद में शेरख्वार बच्चा था। इसके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान शौहर ने पाइप से और मार बच्चे को लगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। एक और ज़राए के मुताबिक खातून ने शौहर के हमले के बाद अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को दबाकर पकड़ लिया था, जिसकी वजह से दम घुटने के नतीजे में इसकी मौत हो गई। बहरहाल शौहर बीवी के झगड़े में शेरख्वार बच्चे की मौत हो गई।
وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ ہندوستان کی مضبوط ہوتی دوستی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا دوست بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دوست کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کرتا ہوں۔ میں نے وزیر اعظم مودی سے کہا کہ ہر روز اس سیٹ پر ایک ہندوستانی امریکی بیٹھتے ہیں۔ کملا ہیرس کی ماں ایک مشہور سائنسدان تھی۔ ہندوستان اور امریکہ دنیا کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہندوستان اور امریکہ سب سے زیادہ قریبی ملک ہوں گے۔ برطانیہ کے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کے ممبران پارلیمنٹ نے کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق ایک تحریک ہاؤس آف کامنز میں بحث کے لیے پیش کی ہے، جس پر بھارتی حکومت نے اس مباحثے میں حصہ لینے والے ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے استعمال کی جانے والی کچھ زبانوں پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر لیبر پارٹی کے ایم پی ناز شاہ پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ بھارت کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک کے اٹوٹ حصے سے متعلق موضوع پر کسی بھی فارم میں کیے گئے کسی بھی دعوے کو مستند تصدیق شدہ حقائق کے ساتھ درست ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ راجستھان شادی سے متعلق نئے قانون کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ آرڈیننس کی آئینی حیثیت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نئے شادی کا قانون بچپن کی شادی کو جائز قرار دیتا ہے۔ کم عمری کی شادیوں کے اندراج کی اجازت خطرناک صورتحال پیدا کرے گی۔ اس سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ یوتھ بار ایسوسی ایشن نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست راجستھان لازمی شادی رجسٹریشن ترمیمی بل 2021 کے سیکشن 8 کے آئینی جواز کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ ترمیم بچوں کی شادیوں کی اجازت دیتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ راجستھان حکومت پچھلے دروازے سے داخلے کی اجازت دے کر بچوں کی شادی کی اجازت دینا چاہتی ہے، جو کہ قانون کے تحت غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن 2020 کے نتائج کا کل باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ حتمی نتائج میں 771 امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ 29 مسلم امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ حالانکہ گزشتہ سال 44 امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ اس صورتحال سے واضح ہے کہ اس بار مسلم امیدواروں کی کامیابی کا گراف تھوڑا سا نیچے گرتا دکھائی دیا ہے۔ مجموعی طور پر مسلم امیدوار 29 کی تعداد میں کامیاب ہوئے۔ مسلم امیدواروں میں سب سے بڑی رینکنگ حاصل کرنے والی صدف چودھری نامی طالبہ رہی ہے، جنہوں نے 23واں رینک حاصل کیا ہے۔ صدف چودھری کامیابی بغیر کسی کوچنگ کے دوسری مرتبہ کوشش کرتے ہوئے حاصل کی۔